श्री गणेशाय नमः। ग्रहनामादिरादित्यो लोकरक्षण कारकः विश्वस्थान संभूतां पीड़ां हर्तु मे रविः। रोहिणी सुधा मूर्ति सुधा गात्र सुदर्शनः विश्वस्थान संभूतां पीड़ां हर्तु मे विदुः। भूमिपुत्रो महातेजा जगतां भयकृत सदा वृष्टिकृद्वृष्टिहर्ता च पीड़ां हर्तु मे कुजः। उत्पातरूपो जगतां चन्द्रपुत्रो महाद्युतिः सूर्यप्रियकरो विद्वान् पीड़ां हर्तु मे बुधः। देवमन्त्री विशालाक्ष सदा लोकहिते रतः अनेक शिष्य सम्पूर्णः पीड़ां हर्तु मे गुरुः। दैत्यमन्त्री गुरुस्तेषां प्राणदश्च महामतिः प्रभुताराग्रहाणां च पीड़ां हर्तु मे भृगुः। सूर्यपुत्रो दीर्घदेहा विशालाक्ष शिवप्रिया मंदचार प्रसन्नात्मा पीड़ां हर्तु मे शनिः। अनेक रूप वर्णेश्च शतशो सहस्रदृक् उत्पात रूपो जगतां पीड़ां मे तमः। महाशिरा महावक्त्रो दीर्घदंष्ट्रो महाबलः अतनुश्चोर्ध्वकेश्च पीड़ां हर्तु मे शिखी। जपाकुसुम संकाशं द्विभुजं पद्महस्तकं सिन्दूरावरमाल्यं च रक्तगन्धानुलेपनं माणिक्यरत्नखचित सर्वाभरणभूषितं सप्ताश्वरथवाहं तु मेरुं चैव प्रदक्षिणं देवासुरवरैर्वन्द्यं गृणिभिः परिसेवितं ध्यायेत् पठेत् स्वर्णाभं सूर्यस्य कवचं मुदा। गृणिः पातु शिरोदेशे सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु दिवाकरः ग्रानं पातु सदा भानुः मुखं पातु सदा रविः जिह्वां पातु जगन्नेत्रः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्दो गृहपतिः पातु भुजो पातु प्रभाकरः रावपचकरः पातु हृदयं पातु नभोमणि द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सक्थिनी उरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जंगे में पातु मार्तंडो गुल्फो पातु त्विषांपतिः पादो दिन मनिः पातु पातु मित्रोऽखिलं वपु आदित्य कवचं पुण्यं भेद्यं वज्रसन्निभं सर्वरोगभयादिभ्यो मुच्यते नात्र संशयः। संवत्सरमुपासित्वा साम्राज्य पदवीं लभेत् अशेष रोग शान्त्यर्थं ध्यायेदादित्यमण्डलम् अनेक रत्न संयुक्तं स्वर्णमाणिकाय भूषणं कल्पवृक्ष समाकीर्णं कदम्ब कुसुम प्रियं सिन्दूरवर्णाय सुमण्डलाय सुवर्णरत्नाभरणाय तुभ्यं पद्मादिनेत्रे च सुपङ्कजाय धर्मेन्द्र नारायण शंकराय संरक्तचूर्णं ससुवर्णतोयं सकुकुमाभं सकुशं सुपुष्पं प्रदत्तमादाय च हेमपात्रे प्रशस्तनादं भगवन् प्रसीद। भजे विशेष सुंदरम समस्त पाप खंडनम
सभक्तचित्तरञ्जनं सदैव राममद्वयम् जटाकलापशोभितं समस्तपापनाशकं सभक्तभीतिभञ्जनं भजेऽहराममद्वयम् निजस्वरूपबोधकं कृपाकरं भवापहं समं शिवं निरञ्जनं भजेऽहराममद्वयम् सदा प्रपञ्चकल्पितं हयनामरूपवास्तवं निराकृतिनिरामयं भजेऽहराममद्वयम् निशप्रपञ्चनिर्विकल्प निर्मलं निरामयं चिदेकरूपसन्ततं भजेऽहराममद्वयम् भवाब्धिपोतरूपकं हयशेषदेहकल्पितं गुणाकरं कृपाकरं भजेऽहराममद्वयम् महावाक्यबोधकेर विराजमन् वाक्पदे परब्रह्मव्यापकं भजेऽहराममद्वयम् शिवप्रदं सुखप्रदं भवच्छिदं भ्रमापहं विराजमानदैशिकं भजेऽहराममद्वयम् राहुर्दानवमन्त्री च सिंहकाचित्नन्दनः अर्धकाये सदा क्रोधी चन्द्रादित्यविमर्दनः रौद्रो रुद्रप्रियो दैत्यः स्वर्भानुर्भानुभीतिदः ग्रहराजः सुधापायी राकातिथ्यभिलाषुकः कालदृष्टिः कालरूपः श्रीकण्ठहृदयाश्रयः विन्दुदुदः सहीक्यो घोररूपो महाबलः ग्रहपीडा करो दृष्टि रक्तनेत्रो महोदरः पञ्चविंशति नामानि समृत्वा राहुं सदा नरः ये पठेन् महती पीडा तस्य नश्यति केवलम् आरोग्यं पुत्रमतुलां श्रियं धान्यं पशूंस्तथा ददाति राहुस्तस्मै ये पठते स्तोत्रमुत्तमं सततं पठते यस्तु जीवेद्वर्षशतं नरः तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम् समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम शमनम् इति तं प्रणमाम्यहम् येनानन्तश्कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कर्मानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम् बिभर्तिदण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यशास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यस्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम् तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवनं कर्मफलादः तं यं प्रणमाम्यहम् स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापीनां क्लेशदो नित्यं पुण्यमित्रं नमाम्यहम् यज्जनं ब्रह्मणोषेण ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्
इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनाम यमं मुने। यंस्तां शक्तिभजनं कर्मपाकमुवाचः। इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमातस्य भयं नास्ति सर्वपापप्रमुच्यते। महापापी यदि पठेन् नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन्निश्चितम्। धनदा या महाविद्या कथिता न प्रकाशिता इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं पूर्वसूचितम्। शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं मन्त्रविग्रहं सारतरं देवी कवचं मन्मुखोदितम्। धनदा कवचस्यास्य कुबेर ऋषिरीरितः पंक्तिश्छन्दो देवता च धनदा सिद्धिदा सदा। धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः धम्बीजं मे शिरः पातु हिमबीजं मे ललाटकम् श्रीबीजं मे मुखं पातु रकारं हृदिमेव तु तीकारं पातु जठरं प्रीकारं पृष्ठतोऽवतु येकारं यङ्योर्युग्मे स्वाकारं पादयोर्युगे शीर्षादिपादपर्यन्तम् आकारं सर्वतोऽवतु। इत्येतत् कथितं कान्ते कवचं सर्वसिद्धिदम् गुरुभ्यर्च्य विधिवत् कवचं परपठेद्यति। शतवर्षसहस्राणां पूज्यः फलमाप्नुयात् गुरुपूजां विना देवी न हि सिद्धिः प्रजायते। गुरुपूजात् परो भूत्वा कवचं परपठेत् ततः सर्वसिद्धियुतो भूत्वा विचरेद् भैरवो यदा। प्रातः काले पठेद्यस्तु मन्त्रजापपुरःसरं सोऽभीष्टुलमाप्नोति सत्यं सत्यं न संशयः। पूजाकाले पठेद्यस्तु देवीं ध्यात्वा हृदयम्बुजे षण्मासाभ्यन्तरे सिद्धिर्नात्र कार्यविचारणा। सायंकाले पठेद्यस्तु स शिवो नात्र संशयः। भुजं विलिख्य गुटिकां स्वर्णस्थां धारयद्यदि पुरुषो दक्षिणे बाहो जोषिद्वाम भुजे तथा मा सर्वसिद्धियुति भूत्वा धनवान् पुत्रवान् भवेत्। इदं कवचमज्ञात्वा यो जपेद् धनधाम शुभे शस्त्रघातमवाप्नोति सोचिरान् मृत्युमाप्नुयात्। कवचेनावृतो नित्यं यो हि यत्रैव गच्छति तत्रैव स महादेवी सम्पूज्यो नात्र संशयः।